توبہ کی آس پر اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ فلسفہ اور شعر کی اور حقیقت ہے کیا؟ فلسفہ اور شعر کی اور حقیقت ہے کیا؟ حرف تمنا جسے کہہ نہ سکے روبرو۔ وادی عشق بسے دور و دراز بہت ولے، وادی عشق بسے دور و دراز بہت ولے، پیشو جدا ست سالہ با آہے گاہے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں اس جہاں کے لیے۔ دوسروں کی غلطی کو بے نقاب نہ کرو، دوسروں کی غلطی کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے نہ تم حساب نہ کرو۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر شیشہ وہ تلاش کر کے پتھر ٹوٹ جائے۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، وہ شیشہ تلاش کر وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے، وہ شیشہ تلاش کر۔ ریپیٹیشن آف دا شعر از آلسو ناٹ الاؤڈ، اور تلفظ کی ادائیگی اور لہجہ آپ کا بہت معنی رکھتا ہے کیونکہ آپ کی گریڈنگ ہو رہی ہے۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لستا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں جی نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا دنیا گزر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر۔ وہ ہاتھ کا سرہنا سبزوں کا ہو بچھوا، وہ ہاتھ کا سرہنا سبزوں کا ہو بچھوا، شرمائے جس سے جلوت وہ خلوت میں وہ ادا ہو۔ ٹھیک ہے سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زباں سے نہیں، دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زباں سے نہیں، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان ہی نہیں۔ بہت ہم کون ہیں کیا ہے با خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہے با خدا یاد نہیں، اپنی اصلاح کی عطا یاد نہیں۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، بتاؤ تم سبھی کچھ ہو کیا تم مسلمان بھی ہو؟
Very है good. यही मेरी नमाज, है यही मेरा वुजू, है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वुजू, मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जिंदगानी है सदफ कतराए नीसा है खुदी, जिंदगानी है सदफ कतराए नीसा है खुदी, वो सदफ क्या जो कतरे को गोहर कर ना सके। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज बहुत। ठीक है. चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम मुस्लिम हैं, सारा जहां हमारा, वतन हमारा। बहुत. दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबा हैं उसके, वो पासबा हमारा। बात सजदों की नहीं खुलूस की होती है इकबाल, बात सजदों की नहीं खुलूस की होती है इकबाल, वरना हर मैखाने में शराबी और मस्जिद में नमाजी। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर इकबाल, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर इकबाल, सब कुछ खुदा से मांग लिया खुदा को छोड़कर। हो अगर खुद निगर खुद कर और खुदगीर खुदी, हो अगर खुद निगर खुद कर और खुदगीर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। बहुत बहुत. राहे मोहब्बत में है कौन किसी का रफ़ी, राहे मोहब्बत में है कौन किसी का रफ़ी, मेरे साथ रह गई एक मेरी आरज़ू। बहुत. Very good. तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे डाला। बहुत. दियारे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, दियारे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। बहुत. वो पत्थरों से मांगते हैं मुरादें इकबाल, वो पत्थरों से मांगते हैं मुरादें इकबाल, हम उनके उम्मती हैं जिनको देखकर पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं। बहुत. किसी काफिर ने जो पूछा है कौन सा महीना, किसी काफिर ने जो पूछा है कौन सा महीना, शर्म से पानी हाथ से गिर गया रमजान कहते कहते। ठीक. दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बहुत. खो गया अगर एक नशे मन तो क्या गम, खो गया अगर एक नशे मन तो क्या गम, मकमाते आगो पवा और भी है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैक लड़ता है सिपाही। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। बहुत. अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो उनको अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। ना रख उम्मीदें वफा मिट्टी के इन हसीन इंसानों से इकबाल, ना रख उम्मीदें वफा मिट्टी के इन हसीन इंसानों से इकबाल, ये लोग बगैर मतलब के खुदा को भी याद नहीं करते। है खाक फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, है खाक फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पर क्यों नहीं हक अहले अरब का। फरिश्तों को शिकायत है कि यारब, फरिश्तों को शिकायत है कि यारब, बशर गुमराह कम कोशिश में। कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। जरा सी चीज है इस पर गरूर क्या कहना, जरा सी चीज है इस पर गरूर क्या कहना, ये समझ और ये अक्ल ये शऊर क्या कहना। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। कोई चारा नहीं दुआ के सिवा,
कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। आज अपनी जिल्लत का यही सबब है शायद, आज अपनी जिल्लत का यही सबब है शायद, सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। आंखें हैं कि हीरे। Ladies and gentlemen, they would continue for another 5 to 10 minutes. You can understand that. So we give them a great applause that this is what is the future of Pakistan. And you have seen this thing. हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जिनको जो है 10 शेर भी याद होंगे। आप देख सकते हैं कि 8, 9 to 10 ग्रेडर्स आपके सामने खड़े हुए हैं और इनको देख के आपका खून बढ़ रहा होगा कि ये किस तरीके से जो है एक के बाद एक शेर कह रहे हैं। सो हम आपके लिए तालियों में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं that continue doing this thing और हम आपको जो है यूं चलाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपने अपने बेंच पे ले जाइए। एंड हम इसके साथ साथ क्योंकि जिसने अब तक जजमेंट की है हम उनका भी चाहे लेंगे कि वो थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें, क्योंकि उन्होंने जो है हर शेर के साथ 1, 1.5 और जो है 1.25 लिख रहे थे, तो हम उनकी एफर्ट्स को जो है नहीं चाहेंगे कि वो ज़ाया हों, तो वो गिन रहे हैं इस वक्त। लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा मैडम अंबर को। मैडम प्लीज आप तशरीफ लाएं। इन सब के पीछे द फोर्स बिहाइंड दिस फोर्स वाज मैडम अंबर इम्तियाज। थैंक यू। ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं नंबर्स, तो हम जज को कहेंगे कि आए सारे के सारे कंटेस्टेंट्स जो थे वो एक दफा फिर स्टेज पे आ जाएं। आप यहाँ मौजूद हैं। मैं खुद जो है इस वक्त इसलिए मैनेज कर रहा हूँ ताकि प्रोग्राम को हम तेजी से आगे मुकम्मल करें। प्लीज कम ओवर द स्टेज। थैंक यू वेरी मच। आप सर्टिफिकेट वो कह रहे हैं कि बेस्ट टीम के हैं, क्या एक टीम को सर्टिफिकेट दिया जाए या सब टीमों को दिया जाए, क्या कहते हैं जी? पहले इससे पहले जो है जरा वो कुछ अच्छा पहले हम जज को सुनते हैं और फिर उसके बाद फैसला करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेजर नवान साहब को और एंजेलिक स्कूल को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पर इन बच्चों को जिन्होंने इतनी एफर्ट की, कोशिश की और अशार याद किए। मुझे याद आ रहा है कि मैं क्लास 6 और 7 में जब था तो बैतबाजी के उस ज़माने में हम प्रोग्रामों में हिस्सा लिया करते थे, और उस ज़माने में वो प्रोग्राम स्कूल से होते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तक और डिवीजन लेवल तक वो प्रोग्राम होते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में खैर हमने बहुत शेर याद किए, वहीं से शायरी का आगाज़ भी किया। तो बच्चों को मुझे अंदाज़ा है कि शेर याद करना और शेर को उसके तलफ़ुज़ में पढ़ना बच्चों के लिए ये बड़ी बामानी बात है और बड़ी हिम्मत की बात है। कुछ एक चीज़ मैं ये चाहूँगा, इन बच्चों ने, चूँकि आज ये महीना इकबाल का महीना है, नवंबर का महीना है, और इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। हम कौमी शायर इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान की तहरीक में इकबाल की शायरी का जो किरदार था वो बड़ा एक बुनियादी किरदार था। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भी हम जिन हालात से गुज़रे हैं या जिन हालात से गुज़र रहे हैं, उन हालात में हमारे लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट शायरी वो तहरीरें जिनसे हमें अपने आप को समझने में, अपनी कौम को समझने में और इस्लाम को समझने में मदद मिलती है, वो हमें इकबाल से हमें उसकी पूरी रूह मिलती है। तो इसलिए इकबाल कल भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है, और हमारे आइंदा ज़मानों में भी इकबाल रेलेवेंट शायर है और वो हमारा कौमी शायर रहेगा। तो बच्चों ने बड़ी मेहनत से अशार तैयार किए। कुछ अशार जो हैं वो बदकिस्मती से सोशल मीडिया के आने के बाद एक चीज़ जो है वो सिर्फ इकबाल के साथ नहीं, ये ज़्यादती बहुत सारे शायरों के साथ हुई है। ख़ास तौर पर जो मशहूर शायर हैं जिसमें अहमद फराज हैं और जिसमें फैज़ हैं, या वो अभी आजकल जॉन एलिया चल रहे हैं, कि बहुत सारे वो अशार जो उनके अशार नहीं हैं, जो मेरे जैसे किसी ने या हाजरीन में से किसी ने अपनी मर्ज़ी से कोई एक शेर कह दिया और उसके नीचे इकबाल लिख दिया, उसका नाम लगा दिया, तो हम लोग उसको समझना शुरू कर देते हैं कि ये शायद इकबाल का शेर है। तो यहाँ कुछ अशार ऐसे पढ़े गए कि जो इकबाल के अशार नहीं थे, जो वज़न में भी नहीं थे, जो इकबाल का अंदाज़ भी नहीं है। इकबाल के अपने ज़माने में बहुत सारे अशार जो इकबाल के अंदाज में कहे गए वो इकबाल के नाम से मशहूर हुए,
اور ہم بھی بڑا عرصہ تک انہیں اقبال کا شعر ہی سمجھتے رہے. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں, یہ اقبال کے شعر نہیں ہیں. ان میں کچھ اشعار بڑے مشہور ہیں, جیسے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم بڑے زمانے تک یہ سمجھتے رہے کہ یہ اقبال کا شعر ہے, لیکن یہ اقبال کا شعر نہیں, یہ مولانا شوکت علی, جو مولانا محمد علی جو ہیں جوہر, ان کے یہ اشعار ہیں. کچھ اشعار سیالکوٹ کے ایک بیرسٹر صاحب, ان کے اشعار تھے, وہ بھی اقبال کے نام سے موسوم ہوئے. لیکن یہ جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں, کہ اس میں تھوڑا سا میں یہ اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ جو شعر آپ اقبال کے نام سے پڑھیں کہیں پر سوشل میڈیا پہ خاص طور پر, تو اسے ایک دفعہ ویریفائی ضرور کر لیں اقبال کی کلیات سے کہ یہ شعر واقعی اس کلیات میں کہیں موجود ہے یا نہیں, یا اپنے کسی ٹیچر سے یا اردو کے جو ٹیچر ہے اس سے اس کو کنفرم کر لیں. تو ابھی تک جو بچوں نے ماشاءاللہ میں ان کو داد دوں گا, اس حوالے سے یہ سب بچے داد کے مستحق ہیں کہ ان سب بچوں نے بغیر رکے تقریباً 15-20 منٹ تک جو ہے وہ اشعار یہ سناتے رہے. تو یہ ان کے لیے سب کے لیے بہت ساری تالیاں. شاید ہم بھی اشعار نہیں سنا سکتے. تو لیکن جو پڑھنے کا انداز ہے, میں نے 3 بنیادی پیرامیٹرز رکھے تھے. ایک تلفظ تھا, اور ایک درست شعر جو اس میں شعر میں کوئی غلطی نہ ہو, اور تیسرا جو پڑھنے کا انداز ہے. تو ان تینوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو سب سے زیادہ نمبر جو ہے وہ گریڈ 8 کی ٹیم نے لیے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر جو نمبر آ رہے ہیں زیادہ وہ گریڈ 9 کے آ رہے ہیں. حالانکہ گریڈ 9 میں انہوں نے بچوں نے کچھ اشعار جو ہیں جو اقبال کے نہیں تھے وہ بھی پڑھے, لیکن گریڈ 10 میں وہ اشعار زیادہ پڑھے گئے جو اقبال کے نہیں تھے. وہ اس لیے ان کو سب سے اس میں کم نمبر ملے ہیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اینڈ جناب اگر آپ اسٹیج پہ تشریف لے ہیں تو جو ہے میڈم امبر نے جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ بنایا ہے, اور جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اشتم جماعت کو جو ہے پیش کیجیے, اور جو ہے 8 کی ٹیم کے کیپٹن جو ہے سامنے آ جائیں, اور جو ہے یہ آپ کی نظر ہم کرتے ہیں. سر آپ اسٹیج پہ چلے جائیں, اسٹیج پہ آل دا کلاس ٹیچر آلسو. بہت شکریہ جی, ہم آپ کو تک پہنچا دیں گے.